کیا پریشانی ہو گئی؟ ہم غریبوں کے پاس پریشانی ہی پریشانی ہے، پریشانی کا حل کوئی نہ۔ او منشی تو بتا رہا تھا کہ وہ تجھے سیٹ سے ملوائے گا، کیا ہوا اس کا؟ ہاں منشی کے ساتھ گیا بھی تھا، پر سیٹ فیکٹری نہیں آ رہا۔ بڑے لوگوں کو بھلا کیا پرواہ، وہ آئے نہ آئے ان کا تو کام چلتا رہتا ہے۔ تو فکر نہ کر، مجھے امید ہے کل سے ضرور آئے، کچھ نہ کچھ روپیہ تو مل ہی جائے گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو دل چھوٹا نہ کرا کر، کچھ بھی ہو نا میں تیرے علاج صحیح کرواؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں اس بار میرا دل بڑا ہی گھبرا رہا ہے، اگر میں مر گئی تو ہمارے ان بچوں کا کیا ہوگا؟ دیکھ تو مرے گی نا تو میں بھی مر جاؤں گا، پھر یہ بچے اکیلے رہ جائیں گے۔ ایسے الفاظ منہ سے مت نکالا کر، تو سدا زندہ رہے گی۔ میں موت سے تھوڑی گھبراتی، ارے ہم غریبوں کا کیا، روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں، میں تو اپنے ان حالات سے گھبراتی۔ نجمہ غریب تو حالات سے لڑتے آئے نہ حالات ہم کو ہرا سکے نہ حالات کو ہم شکست دے سکے، پھر بھی دیکھ لے زندہ ہے۔ تو امید رکھ، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمارے دن بھی پھر جائیں گے۔ اللہ تو کرے۔ چل تو سو جا۔ نہیں تو پہلے سو جا۔ کیا بیگم وضاحت نے آپ کا مشورہ قبول کر لیا؟ مشورہ نہ قبول کرنے کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب نوٹ ہماری طرف سفر کریں گے، اور ہاں تھوڑی دیر پہلے لیبارٹری سے اور میڈیکل سٹور سے بھی فون آیا۔ ہمارا کمیشن وہاں پہ بھی تیار رکھا ہوا ہے، ادھر فون کر کے کہہ دو کمیشن کی رقم یہاں پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے میڈم، میں فون کر دیتی ہوں۔ اور ہاں اب تم روزانہ بیگم شناز کو انجیکشن لگانے جاؤ گی۔ اوکے رائٹ۔ یہ اب تمہارا کام ہے کہ اسے روز بھرپور طریقے سے امید کی کرن دکھانا، تاکہ اس کا اعتماد ہم پہ روز بروز بڑھتا جائے۔ ارے آپ فکر ہی نہ کیجیے، روز زیادہ لیکچر چلاؤں گی اس سمیر زادی کو۔ میں آپ میں سے کسی کو بھی اسپیئر نہیں کر سکوں گی۔ ونس دس کیس اسٹارٹس میں آپ سب کو چاہوں گی کہ میرے ساتھ رہیں۔ میڈم یہ ماریہ کیس کے فائل ہے۔ ماریہ کیس اب ہمارے حوالے۔ 1.5 سال کے بعد ابھی یہ کیس حل ہو جاتا ہے تو بڑی آسان بات ہے۔ آسان بات ہوتی تو یہ کیس میڈم کے حوالے کیوں کیا جاتا؟ دیکھیے کوئی بھی کام اگر کیا جائے تو وہ کوئی غیر معمولی یا مشکل بات نہیں ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو معمولی کام بھی غیر معمولی اور مشکل بن جاتا ہے۔ لیکن میڈم دارالفنا سے گم شدہ لڑکی نہ جانے کہاں پہنچ گئی ہوگی۔ جانے والا کوئی اور نشانی چھوڑے نہ چھوڑے اپنے پیروں کے نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے جو ہمیں اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن میڈم گزرے ہوئے وقت کی دھول ان نشانات کو مٹا دیتی ہے اور نشان گم ہو جاتے ہیں۔ پھونک پھونک کے دھول اڑائی جائے تو نشان پھر سے مٹ جاتے ہیں۔ راستے اپنے مسافروں کو کبھی نہیں بھولتے۔ میڈم تو اب آپ نئے سرے سے تفتیش کریں گی؟ یہ کیس مجھے دیا ہی سی، پتہ نہیں بیچاری ماریہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ منشی چچا میں یہاں اس قید خانے میں قید ہوں، نہ مرتی ہوں نہ جیتی ہوں۔ توبہ کرو بیوی توبہ کرو، اتنے خوبصورت بنگلے میں آرام اور سکون سے رہ رہی ہو اور اس خوبصورت بنگلے کو قید خانہ کہہ رہی ہو۔ منشی چاچا تم اسے عیش کہتے ہو، یہ زندگی ہے؟
ना मैं कहीं जा सकती हूँ, ना कोई मेरे पास आ सकता है। ये कैद नहीं तो और क्या है? बेटी, बाहर की दुनिया भी अब देखने लायक रही है। दंगा फसाद लड़ाई, दो लड़ रहे हैं, तीसरे को गोली लग रही है। खाक डालो ऐसे बाहर को, बैठी रहो आराम से। ये क्या बकवास तकरीर कर रहे हो तुम? इस उम्र में तुमसे सच नहीं बोला जाता? अरे बेटी, सारी जिंदगी सेठ लोगों की चमचागिरी करके रोजी कमाई है, अब इस उम्र में क्या खाक सकते हैं? जाओ चाचा जाओ, और जाके अपने सेठ से कह दो कि मुझे सबके सामने अपनी बीवी तस्लीम करे, ताकि मेरे आने वाला बच्चा ऐसी कंपनी का शिकार ना हो। अरे बेटी, सेठ जी ने बड़ी मुश्किल और बड़ी बीवी की सेवा से माल कमाया और अच्छा खाया है, वरना वो भी हमारी ही बिरादरी के थे। अब वो इतनी जुर्रत कहाँ से लाएंगे? अगर जरूरत नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की थी? दिल का मामला है मारिया बेटी, दिल तो बुज़दिलों के सीने में भी होता है। पता है तुम्हें, तुम्हारा वो बुज़दिल सेठ जो है ना, मेरा बच्चा छीनकर अपनी उस दौलतमंद बीवी की गोद में डालना चाहता है। पता है, और ये है भी बहुत जरूरी। इसी तरह हम तरने वाला खाते रहेंगे और बच्चा भी खुश रहेगा। लेकिन मैंने कह दिया है कि मैं अपना बच्चा किसी सूरत में किसी को भी नहीं दूंगी। देखो बीबी, आप बेसहारा बनी दारुल पनाह में पड़ी थी। वादा करता हूँ बस। मुझात, आप मुझसे वादा कर रहे हैं ना? शहनाज, मैंने कहा ना मैंने वादा किया। चलो अब जल्दी से खुश हो जाओ। स्माइल स्माइल। देखिए मिस्टर वजाहत, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह डिलीवरी नॉर्मल होगी। लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। क्यों? बस कह देना कि मैंने अस्पताल नहीं जाना, मेरी डिलीवरी होगी तो इधर घर में होगी बस। कैसी बातें करी है बेगम साहबा? हॉस्पिटल में तो सहूलत ज्यादा होती है, आपको वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चे की हिफाजत करनी है। ना ही मैं बेहोश होने वाली दवा लूंगी और ना मैं अस्पताल जाऊंगी। लेकिन मेरे हॉस्पिटल में ऐसा क्या खतरा है जो आपके बच्चे को? ये मैं जानती हूँ। मैं होश की हालत में बच्चे को जन्म दूंगी इधर अपने घर में, और मुझे उसकी हिफाजत हर सूरत में करनी। बस जैसी आपकी मर्जी, हम लोग यहीं आ जाएंगे। लोग मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहते हैं। आप लोग तो मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे ना? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बातें कर रही हैं। वैसे आप बेफिक्र रहिए, मेरे होते हुए आपको या आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप वादा करती ना इस बात का? जी इंशाल्लाह। अच्छा, आप इजाजत? चले। पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हो। मेरा भला किसी दारुल पनाह उसमें रहने वाली लड़की से क्या था? देखिए वजाहत साहब, हम बगैर सबूत के कोई बात करते नहीं हैं, और हमारे पास पक्का सबूत है कि आप उस फलाही इदारे में आते जाते रहे। देखें, शहर के तमाम मुखय्यर लोगों को ऐसे इदारों में बुलाया जाता है, इसलिए ताकि वो उनके लिए चंदा दें। मैं भी ऐसे एक दो इदारों की सरपरस्ती कर रहा हूँ। इसमें ऐसी कौन सी बात हुई कि आपने मुझे थाने बुलवा लिया? शेख साहब, हमारी इत्तला के मुताबिक आप किसी प्रोग्राम में उनके गालिबन एक मरतबा बाइसी चीफ गेस्ट भी गए थे। हाँ, गया था। फिर मतलब इसमें एतराज की कौन सी बात? एतराज नहीं, एतराज कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी गाहे बगाहे आपकी गाड़ी वहां पर देखी गई। गलत, बिल्कुल गलत। आपको किसने कहा? शेख साहब, फिर से याद कर लें, मुमकिन है आप कुछ भूल रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन फिर ये 1.5-2 साल पुरानी बात है, इतनी जल्दी याद भी कैसे आएगी? हम लोग हाफजा तेज करने का इलाज भी करते हैं, लेकिन पहले आप याद कर लेंगे। देखें ऑफिसर, आप किसी अरे गहरे आम शख्स से बात नहीं कर रहे, जरा सोच कर समझ कर बात करें।
सर साहब, हम पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। हमें यह भी मालूम है कि मिस मारिया जिस दिन दारुलपना से गायब हुई, आपकी गाड़ी वहीं मौजूद पाई गई थी। देखें, आपसे पहले भी कह चुका हूं कि उस दारुलपना या उसमें रहने वाली किसी भी लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बस दैट्स ऑल। ठीक है सेठ साहब, आपको यकीन है तो फिर ठीक ही होगा। वैसे हमें यकीन जरा देर से ही आता है। आप यकीन ना भी करें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपके एसएसपी साहब से मैं आज ही बात करूंगा। बेहतर यही होगा कि आप मुझे परेशान न करें। सर साहब, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आप परेशान ना हो। वैसे आप एसएसपी साहब से बात कर लीजिए, लेकिन साथ साथ याद करने की कोशिश भी कीजिएगा। मुमकिन है आपको कुछ याद आ जाए। थैंक यू। मैडम, इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अभी नहीं।